السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. دونك اليوم غنهضروا على النيتواياج دو ماتيريال دو ليتري اولا يعني لو نيت. غنشرحوه مزيان. اول حاجه نهضروا عليها هما لوبليغاسيون. لوبليغاسيون بو ريفيتير 3 اسبي، ثلاثه لي اسبي اللي كاين عند هاد لوبليغاسيون ديال النيتواياج. اول حاجه اوبليغاسيون كوميرسيال دو بون برودوي سان اي بروبر se conservant correctement et ne présente aucun risque pour la santé. يعني l'obligation خاصها تكون تجاريه كيف كنقولوا. كاين عندنا l'obligation morale, هي la plupart des consommateurs utilisant les produits ne voient jamais l'usine ou le mode de fabrication de ces derniers. Donc ils font la confiance à l'entreprise. المورال يعني اخلاقيا انت خاصك تحترم ليجيان وتحترم لي كونديسيون اللي يعني يكونوا مزيانين، واحد البيرسونيل اللي يكون كاليفي، يعني باش انك كتضمن هذاك كتضمن النقاء والنظافه والصحه ديال هذاك لو برودوي. وكاين عندنا اخر وحده اللي هي ليغال، يعني لوبليغاسيون القانونيه، هي لا ليغيزلاسيون s'efforce de protéger le consommateur et l'acheteur en matière d'hygiène et de qualité bien sûr. Donc دابا غندوزو لي زوبجيكتيف ديال النيتواياج. عندنا اول حاجه pour ce qui est du résultat de nettoyage, on définit le degré de propreté à l'aide des termes suivants. كاينه la propreté physique, يعني élimination de toute saleté visible à la surface. كاينه la propreté chimique, l'élimination non seulement de toute saleté visible, mais également des résidus microscopiques susceptibles d'être déclétés. يعني كتكون باينه pour كتبان في لوغو ولا في la dura tout en étant invisible à l'œil nu. يعني شي حاجه اللي ما كتبان ليناش حنا بالعين، دوك لي تراس ديال لي برودوي شيميك اللي حنا ما نشوفهمش بعينينا ولكن كيديروا لنا كيكون عندهم واحد ليفي على لو برودوي. كاين لا بروبرتي بكتيريولوجيك اوبتوني بار ديزانفيكسيون، طبيعه الحال التعقيم اللي كيقتل لنا كاع الميكروبات. كاين عندنا بروبرتي ستيريل اللي كنديروا بها لا ديستركسيون دو توت لي ميكرو اورغانيزم بيان سور. دابا غادي نهضروا على لا ميثود دو نيتواياج. Le nettoyage des équipements de laiterie était autrefois effectué par des personnels armés de brosses et de solutions détergentes qui devaient démonter le matériel et pénétrer dans les cuves pour en atteindre les surfaces. Ceci était non seulement pénible mais également inefficace. Les produits étaient souvent réinfectés par des équipements imparfaitement nettoyés. Et donc, pour assurer un nettoyage approprié et des résultats hygiéniques, on a mis au point des systèmes de nettoyage en place, c'est le NEP, circulation adaptée aux différentes parties des unités de traitement. يعني شحال هادي كيفاش كيدار النيتواياج؟ كيدار بيرسونيل كيكونوا خدامين بالشيتا، الشطابه، الجافيل والمواد اللي يعني معقمات، خصهم يديمونطيو لانستالاسيون كاملها وحتى يغسلوا دوك لي تيوب ويغسلوا كلشي، ومن بعد عاد كيعاودوا يمونطيوها. يعني كيضيعوا الوقت وكيضيعوا الجهد، ومع ذلك ما كيكونش عندنا داك النيتواياج افيكاس. يعني كيبقاو عندنا لي saltations de nettoyage doivent être effectuées dans le strict respect d'une méthode soigneusement élaborée pour atteindre le niveau de propreté désiré. La suite des opérations devra donc être rigoureusement la même de chaque fois. يعني ما خاصناش حنا نبقاو نبدلوا دوك لي زيتاب. باغ اكزومبل اول حاجه كنديروها مره اخرى ما غاديش نردوها هي اخر حاجه كدار، كنمشيو بهذاك الترتيب كرونولوجيك اللي عندنا. cycle de nettoyage d'une laiterie comprend les phases suivantes. اول حاجه la récupération des résidus de produits par réglage, drainage et expulsion à l'aide d'eau la ديال l'air comprimé. ثاني حاجه نديروا البري-rinçage à l'eau pour éliminer la saleté non incrustée. بعد كيجي nettoyage au détergent, rinçage à l'eau propre et اخر حاجه هي désinfection par chauffage ou à l'aide ديال un agent chimique. C'est facultatif bien sûr. Si cette phase est ajoutée au cycle, celui-ci se termine par un rinçage final pour autant que la qualité de l'eau soit bonne. ملي استعملنا هاد يعني الديترجون شيميك راه خاصنا من بعد نديروا واحد الغنساج باش نحيدوا دوك لي تراس ديال هاد لو برودوي شيميك ديترجون من l'installation ديال ليتير. Le système de nettoyage en place. Nettoyage en place signifie que l'on fait circuler l'eau de rinçage et les solutions détergentes dans les cuves, les tuyauteries et lignes de traitement sans avoir à démonter le matériel.
يعني حنا كنستعملوا هاد الطريقه هادي، كنسيركوليو يعني كندوزو الماء باش نديرو الغانساج ولي سوليسيون المعقمات اولا دوك المواد المنظفه في لي كوف، في لي تيوب، في لي ليني ديال تريتمون بلا ما نديمونطيو الماتيريال. Le nez peut se définir comme la circulation de liquide de nettoyage à travers les machines et les autres équipements dans un circuit de nettoyage. Le passage d'un courant de liquide à vitesse élevée sur les surfaces du matériel a un effet décapant mécanique qui déloge les dépôts de souillure. Ceci vaut uniquement pour l'écoulement dans les tuyauteries, les échangeurs de chaleur, les pompes, les vannes, les séparateurs, etc. Donc la technique courante de nettoyage des cuves de grande dimension consiste à pulvériser le détergent sur les surfaces supérieures et à le laisser couler jusqu'au bas des parois. L'effet décapant mécaniquement est souvent dans ce cas insuffisant, mais on peut l'améliorer dans une certaine mesure en utilisant des systèmes de pulvérisation spécifiquement conçus. Dans un exemple est illustré بحال لي توربين. يعني من هادشي كله هذاك السيركولاسيون نقدروا شي مرات كيكون عندنا لصق لينا شي وسخ ولا شي حاجه، الدفع اللي كيكون بقوه ديال الماء يعاون انه يحيد هذاك ليكولمون من الماتيريال. شي مرات كنستعملوا هذاك لي سيستيم ديال البيفيريزاسيون. دونك هادشي اللي كاين في هذه الحلقه هذه. تسناو الجزء الثاني اللي غنشرح فيه مزيان لي بروغرام ديال النيب. نقول لكم دابا السلام عليكم.